अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप सियासत और पाकिस्तान और मैं हूं फैसल रहमान। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में भी गुफ्तगू करेंगे हम मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। मैं बताता चलूँ कि जी हमारे दो गेस्ट हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का खिताब चल रहा था आज कौमी असम्बली में और हमारे दो MNAs आसमा अरबाब जहांगीर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी और कामरान खान जो कि MNA हैं वज़ीरिस्तान से वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिल्म के प्रोग्राम लाइव है जी। वी हैव विद अस ज़ैद हामिद, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, डिफेंस एनालिस्ट, बड़ी गहरी नज़र इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल सियासी तो भी इसको हम कहेंगे लेकिन ओवरऑल दिफाई सूरत हाल के हवाले से। थैंक यू वेरी मच सब फॉर बीइंग इन द शो। सर साहब, दो तीन चीज़ें। एक तो आई एम रियली थैंकफुल टू द इंडियन पब्लिक फॉर बीइंग सच बिग फैंस जी। आपके भी माशाल्लाह यूट्यूब पे बेशुमार मैं देख रहा हूँ चीज़ें और मुझे भी बड़ी इज्जत दी गई उसमें और थैंक यू वेरी मच जी वंस मोर। ये बड़ा हमें खुशी का हमारा है वो। होपफुली ये भी प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। दो तीन चीज़ें जो क्योंकि लास्ट प्रोग्राम हमारा जुमे को हुआ और उसके बाद फिर कुछ 3-4 दिन की डेवलपमेंट्स। एक, दो भारतीय तैयारे जो कि फुली लोडेड थे गॉट इनसाइड द पाकिस्तानी टेरिटरी 4-4 किलोमीटर, कश्मीर में भी और लाहौर के मेन सेक्टर में भी। और फिर ये कहा गया जी ये तकनीकी कोई गलती थी और उनको वापस ले गए, जबकि व्हेन आवर प्लेन्स टुक ऑफ सो दे मेड श्योर कि उनको वापस भेज दिया जाए। क्या ये इंडिया की तरफ से कोई वॉर के अंदर पाकिस्तान को धकेलने की प्रोवोकिंग स्ट्रेटजी थी? What was this? And their guy he denied, he said हुआ ही नहीं ऐसा। देखो फैसल, आपको याद होगा कि जब हमने ईद से पहले अपना एनालिसिस किया था यहीं बैठकर, तो अल्लाह के फजल से हमने ये बात कही थी कि ईद की छुट्टियों में हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा क्योंकि ये एयरफोर्स अपनी मोबिलाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्राइक करेंगे। ये कोई जो डिफेंस एनालिसिस होता है ना, हम थोड़ा सा आपसे शेयर करें कि हाउ डू यू एनालाइज दीज इवेंट्स के होने क्या वाला है। जो भी ये कोई काम करना चाहते हैं इससे पहले पूरी दुनिया में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं मीडिया के जरिए और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स के जरिए। आप अगर इनकी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स को और इनके मीडिया के आर्टिकल्स को एनालाइज कर लें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आइंदा ये क्या करने जा रहे हैं और इसी का नाम एनालिसिस है। ओबामा ने 2 हफ्ते पहले तकरीबन इंडिया को लाइसेंस दे दिया था यह कहकर कि इंडिया को भी हक है पाकिस्तान के अंदर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने का, और दैट वाज अ साइन व्हिच मेड इट वेरी क्लियर। वाज इट अ ग्रीन सिग्नल फॉर इंडिया? ग्रीन सिग्नल। अमेरिकन्स ने ग्रीन सिग्नल दे दिया पूरी दुनिया के सामने इंडियंस को कि अगर इंडियंस को पाकिस्तान से कोई थ्रेट महसूस होता है तो ये पाकिस्तान की हदूद में जाके हमले कर सकते हैं। फिर ये मुंबई का ड्रामा, इनका सीक्वेंस देखिए क्या था इंडियंस का। इस वक्त हो ये रहा है कि इंडियंस, अमेरिकन, ब्रिटिश और इसराइली ये मिल गए हैं, ये 4 मुल्क आपस में, और जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव इनका यह है कि पहले अटैक ISI पे करो, ISI को डिसमेंटल करो, दूसरा अटैक पाकिस्तान आर्मी पे करो, इसको डिसमेंटल करो, यानी इसके गिर्द पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करने के लिए एक माहौल क्रिएट करो। ये जमात उद दावा को दहशतगर्द डिक्लेयर करना इज वन स्टेप टुवर्ड्स दैट बिगर गोल। एक एक करके ये आ रहे हैं। पहले इन्होंने इसके लिए मुंबई का ड्रामा किया जिससे इनको मल्टीपल फायदे हासिल हुए कि जो इनकी अपनी दहशतगर्द तंजीमें थी, इनका अपना कर्नल पुरोहित और समझौता एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन थी, उससे तवज्जो दुनिया की हट गई। इतने देखिए इस कदर ये बेशरम है ये ब्रिटिश एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स जो भी आए थे यहां पे, मिलीबैंड एंड ऑल दीज पीपल, कि कोई जिक्र नहीं कर रहा है इस बात का कि समझौता एक्सप्रेस में बॉम्ब ब्लास्ट कर्नल पुरोहित और बजरंग दल और शिव सेना और बीजेपी के लोगों ने किया। मुंबई पे कोई ये जो हैदराबाद में जो 2002 में जो मैसेकर मुसलमानों का हुआ था गुजरात का, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है ये। और पाकिस्तान में जो इतनी बड़ी सुसाइड टेररिज्म कैंपेन होती रही है उसका जिक्र नहीं करते हैं। मेरियट पे ब्लास्ट हुआ इसका जिक्र नहीं करते हैं। मुंबई में अपना किया हुआ एक ड्रामा और पूरी दुनिया पहुंच जाती है इनके साथ मदद करने के लिए, और उनका रवैया देखिए इस्लामाबाद में आने के बाद किस तरह तौहीन-आमेज तरीके से हमारे हुक्मरानों से बात करते हैं और हमारे हुक्मरान सुन भी लेते हैं वो सारी बात। नाउ ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर ये पिछले तकरीबन 3-4 हफ्ते से मुंबई से पहले से बिल्ड कर रहे थे। फिर मुंबई का ड्रामा होता, उसके बाद इमीडिएटली इनका ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि हम पाकिस्तान में जमात उद दावा और ISI को ब्लेम करेंगे। दैट प्रेशर वाज डन, ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल इनको ओबामा दे चुका था। ये भागे हुए गए UN सिक्योरिटी काउंसिल में, और UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक बिजली की तेजी के साथ इन्होंने वो सैंक्शंस पाकिस्तान के खिलाफ, जमात उद दावा के खिलाफ अप्रूव कर लिए, और हुकूमत ने भी उससे ज्यादा फुर्ती दिखाई इनको बैन करके इनको पाबंद करने में। जब डिफेंस मिनिस्टर कहते थे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर देते अगर ऐसा ना करते तो। आप पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कैसी हुई इसका भी तो कोई जवाब दे। 3 दफा पहले इंडिया जा चुका है UN सिक्योरिटी काउंसिल में, हर दफा चीन इसको वीटो किया करता था। अब सवाल यह है कि चीन ने वीटो क्यों नहीं किया।
یہ باتیں بڑی بعد میں کھلیں گی، بلکہ ابھی بھی ظاہر ہو گئی ہیں. برٹش میڈیا نے لکھ دیا ان باتوں کو کہ انہوں نے چین سے ریکویسٹ ہی نہیں کی، بلکہ لابی کی امریکہ میں اور ان میں کہ ان کو تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آئی ایس آئی کو کنٹرول کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اگر چین سے کہہ دیتے، چین نے صرف ویٹو کرنا ہے، اور جو ملک ویٹو کرتا ہے اس کو کوئی جواب دہی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی ہوتی ہے اس کی. اگر ہم بہت سخت لفظ استعمال کریں تو یو این سیکورٹی کونسل میں بدماشی ہے ان لوگوں کی، جو ویٹو کر دے سو کر دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کو. چین نے پہلے 3 دفعہ جب ویٹو کیا ہے تو اب کیوں نہیں کیا؟ اتنا بڑا ڈپلومیٹک بلنڈر فیلئر کس کی ذمہ داری سے ہوا ہے؟ ہو از ریسپانسبل؟ اس کے اوپر تو گردنیں رول ہونی چاہیے. پہلی بات، جماعت الدعویٰ کو جس لمحے انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا، اب وہ ساری انوائرمنٹ سیٹ ہو چکی تھی. ممبئی کا ڈرامہ ہو چکا تھا، یو این سے ریزولوشن یہ پاس کرا چکے تھے، پورے برٹش میڈیا، امریکن میڈیا اور ان کے ڈپلومیٹس ہمارے خلاف ایک انوائرمنٹ بلڈ کر چکے تھے. اب انڈین میڈیا وہ بھی اپنے قوم کو راضی کر چکا تھا کہ پاکستان چونکہ دہشت گرد ملک ہے، لہٰذا اب اس کے خلاف فضائی کارروائی ہونی چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیے اگلا سٹیپ آتا ہے جو ایگریسو ان کی ملٹری ڈپلومیسی ہے. انہوں نے 2 طیارے بھیجے، غلطی سے نہیں آئے تھے، 2 طیارے لوڈڈ ود ویپنز اینڈ بامز 2 مختلف سیکٹرز میں. ایک کا ٹارگٹ تھا مظفر آباد کے پاس جماعت الدعوہ کا کیمپ، دوسرے کا ٹارگٹ تھا لاہور کے پاس مریدکے میں. یہ لاہور پر نہیں آئے تھے، مریدکے پر آئے. ڈو یو تھنک جیسا کہ بات پھر یہ لمبی ہوگی، ڈو یو تھنک یہ بھی چیک کر رہے تھے کہ پاکستان کا، کیونکہ دیکھیں شورکوٹ میں اور سرگودا جو ہماری مین بیسز ہیں ان پہ ایمرجنسی ہے اس وقت، دے وانٹڈ ٹو چیک ان کا ریٹیلیشن ٹائم کتنا ہے. پہلی بات یہ تھنک کہ یہ بھی ایک وجہ تھی. ان لوگوں کو خواب و خیال میں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے فضل سے ہمارے شاہین تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے اگر آپ جیوگرافی دیکھیں پاکستان کی تو لاہور سے مرید کے بوم کر کے واپس جانا میں فلائنگ ٹائم فار فائٹر ایئر کرافٹ 5 منٹ نہیں لگتے ہیں. 5 منٹ بھی کم. اور دنیا کی کسی ایئر فورس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر آپ باہر سے آئیں 5 منٹ کے اندر بالکل بارڈر کے ساتھ بوم کریں اور واپس چلے جائیں اور ایئر فورس وہاں پہ آپ کو روک سکے. یہ تو کوئی غیر معمولی معجزہ تھا اور غیر معمولی طور پر ہم تیار تھے. اللہ کی طرف سے وہ جو وارننگز پہلے جا چکی تھی 4 کلومیٹر اندر ہے اس کو ادھر انگیج کر کے انہوں نے بھگا دیا. اور انہوں نے انڈینز ور فلیبر کاسٹڈ، they were shocked and surprised. ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ہم ابھی پاکستان میں 4 کلومیٹر داخل ہوئے ہیں اور سامنے ہمارے F-16 ان کا انتظار کر رہے تھے. اور immediately they turned back. اگر ہم اس وقت مار بھی سکتے تھے ان کو، لیکن مارتے تو یہ گرتے انڈین ایریا میں جا کے. پھر انڈینز کہتے کہ پاکستان نے اندر آ کے ہم تو پیٹرولنگ کر رہے تھے، پاکستان میں. we'll just take a break ہے جی. بریک کے بعد ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، گفتگو جاری رہے گی. just take a short break ہے جی اور گفتگو سنیے بریک کے بعد.